أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله والصلاة والسلام على من بعث الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لأمة وجاهد في الله جهادا كبيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرهم يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال الله تعالى أيضا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله. مراني كرانتك فرمان يوم على كأنك داما ما أبكي إن شاء الله. هل ني كران سيمبالا أمباكي على سوناما ني واجب دي ميكرو يا مستحبو دي كفراكا ولكن أقولون تعالى كي فاني كلمة مغوفة. تنبأ الله سبحانه وتعالى أعلموا كرم مسد كلني كي يلي مساي أكا جونغ بارك كلن بلا أمبو ألفو مسك هيرة شايرا. تبارك الذي مسك هيرة شايرا مسام يقرأ فرفان سيارة في أيا جيني أكا جونغ كا نو محمد
sallallahu alaihi wasallam yasa anake aka jonye nadhiran bagal kelay ni ma ala don alladhi ala de masay lahu mulku samawati san fara wolofla masabi ala mungolo an kambo ala de ma wal ardi du kula masab marabe ala mungolo ambo ala de ma lam yattakhidhi waladan ala ma de min den tabulu kana de nya misala kata alama hali kuma do be fo an fe ya kana fo ma kilin fati ala kana dinya kana fa ya dambe kata alama kana baya dambe kata alama lam yattakhidhi walada alama demine ala te demine o ka o en nakashide den sora e jashide bangi e jashide ala e masabade o en lafude ay ma ala ko wahana la ka bol lafula kata lafula kuma ala te masal lafulenye ibadallah ولم يكن له شريك في الملك فاي فرالنت alaka akam masayala akelen pewdo e ka nyamara masawdo ulu mo la de ni cheche ka e puissance au boka mana kan fo ajigi ba ka armée ka ajigi ba ka munga ajigi ba aka bombe atomique ka ajigi ba ka avion ka ala mugo teni shila inna allah la yahtaju bi hadha kullu ala mugo mo joni shila Allah subhanahu wa ta'ala abaka masayala kako haramade nyaye wa haramade bane abito aka masayala akelen perdo wa khalaqa kull shay'in faqaddara taqdira ala de fembela jelenda ka damayra la munche kay halisa ya mashar al muslimin am syria ka fa antigi ala la ilaha illa allah la ilaha illa allah batu masawara tay na maka kelenin pewe la ilaha illa allah jiya dan ani biche ni la ilaha illa allah te ni yak mawara fo munyo o didduye munyo o aksiye dron la ilaha illa allah abubakar sidiki tubira node la ilaha illa allah ali tubira node la ilaha illa allah usman tubira node la ilaha illa allah amba khadija dona islamira node sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa radiyallahu ta'ala anhunna alaka jinaka ba ce ba ma ana musu ba bela jale ibadallah o kuma ne ikana so la ilaha ka ce bulu makan kafiru yo de korodo o de kama o maso ngatu ko jona ya do ngafani ko la ilaha illa allah o yi kafiyala shita dunu jinawma ni ko la ilaha illa allah aw ka dugu dasiri ite daga ke jila yeble ni ko la ilaha illa allah ite joli bomba kono ble ni ko la ilaha illa allah ite furanya ga bon straka ble ni ko la ilaha illa allah ite kantigele ke foye fona kara alay ni ko la ilaha illa allah ite dafale foye fona kara alay ni ko la ilaha illa allah ite jigisime foye fona kara alay kafiru ya donga foni mbede be la ilaha kono ni ana lakoye o de kama yu bana parce que ko na ngo la ilaha illa o ya an kafir la tanu zani manatama o kuma est ce que am se kafir kuma anta so ala ndi o gaslam ya donga la ilaha illa ali jelu benem fo o te kien sa do be fo fo ani akien kelenye wa kelente o kuma na anga sera ka hobatu masabara ni alate والصلاة والسلام كشي عن النعمة أمو نيني كتاب بشيرك نو يا محمد جن كدو على من بعث الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا على يمونشي على منسك ولا تنبه كاك كندباye كاك نسوجا كلاي أونكا كاك بغبغلي كلاي وضايا أي وللك إلى الله كتعلم ونصح الأمة نمن توين على كرايا كونرانجيا ويه وأدى الأمانة كتلك لدفني على كلدفني من تونكا أي جهادك أي كسرك على كلا كسر بلي بلي بما حتى أعطاه الله يقينا فواتي من على كويل سيراما وندين ينما أنفهم شيخ الإسلام ابن تيمية كو طريق الجنة سلا يعني aka jam ko jugo me ghayati anga sa dana de yani lanyinta anga se sren dama de me lanyine de namutu anga sakanto srenka aligine nyini sra aka jam ko jugo ateko na fa anga sa dana de me lanyine mu anga saka sura amba nyini sraka ala kan fa kan to aligine nyini srenka ibadallah anga bi khutuba odongo anya dofo nyaaye bi amena dofo nyaa chela kawe
nya chala ka jone o ya anyere malion nye Allah subhanahu wa ta'ala ko Qur'an kono fa imma ya'tiyannakum minni huda ni kanda nana kabone ala yoro kana awma faman ittaba'a hudaya ni mamun tuguranne ala ka kanda ko fala yadhillu atigilama tefili wala yashqa wa kunata goya kelle ala ko tuguni wa man a'rada an dhikri ni mamun yi kodo kabone ala kosmama ni mamun yi kodo kabo ala batulima ni mamun yi sembo ala kula ka fa ittimugotala fa inna lahu ma'ishatan danqa kambati ka ginyati qur'aka wa nahshuruhum yawm al-qiyamati a'ma amatlaku law illaha ra'ufiyantulama fillah sabana hala ko chugodi ka abo chugodi la dhalika ka abo chugodi na choy bi anna allaha kika do foroba ala lam yakun ala make mughayyir ni'matan nemado yalama baye an amaha ay nema mundi ala qaumin akam mughawma hatta yughayyiru ma bi anfusihim fuka fenya mbu yarla ni aya sabameni ni nyama yan toro anga nyar lafiya ghayyiru ahwalana min ash-sharr ila al-khair ayato anga la halayaw yalama ka bo jugumana katanyi mana français fenja mankana de mais iklenka bara yoro wari bedum france mi blola de ibla la wari mun na iklengo dum france mi blola de sira mun dire ma ika gleki banga gla ami blola de kasigi nyogon toro ami blola de ka moto tigu la joka keme fla mini obolo binga na france mi blola de anga nyoma anga jeka yala ma nyon fe anga ni foye ka chaya ngo komi nyeba anyama ton fle nyema ayenye komo be nya setala dutigi mana frana ta ka dukene fra duden to itsongi dade abegele ya okuma anga la hale nye famau aye jigi kana fanta wa niveau la ningo fanta munu nteka marake aye jigi kana aka population ka niveau la aka niveau kelena ibo koroda na fara ko mali ko crise be geleya be fanta be foite makuna e kana ke ginyel la ba nyor la an ngato ginyel la damnenna o koroba ka fo mo fara ko chiete sege ba ana kurante fanshi fente kurante gele an fiasa sama soro fama do groupe la guru hasida te sa entrege imata ifaka chiena ya tanga jaman na folo ko to an wo fote fo kinye okumana akana kete ikana fanyini iyere kana fanyini iyere anyini jama tokora okorami ka jama je fanyini ni jama toy ka soraka obla iyere kelenka disposition nyama kora muntara akom mali ba du sukuni la nale malika kuma foto jamana verla munte mali ko kashkur de bijigale kono angoni mi jamana fe goyi amngoni mi jamana fe de ankulela aya ni mama ta fa anya bekele ne ko me ya fanyi ni jama fe ne kelen peu parce que ne ya supporté en 2013 mais ni misara o chene de kan na flaw ke ala ka gagner parce que akunte yera akunte atendo yere yoro de me dan de mais ja alati ko onyini an kama be ko onyina yere kama anyo don chiko de anale fangana abite me strawo strafe o strabe kan kabira nana domu na fangana foka boala domu na akaso bi sanchara maba okuma na anga meru fana chama mbode ke ni mun kera meri oba gitoron bo gitoron na kata blaka dala ni mun kera ministre oba bo gitoron na kata blaka dala kuranti tigo o femble giti tigo o femble o de onte fraka ble o de onte kalanye ble ni mun bana o bulka ti fraka franci ka so ya hôpital aw de essentiel ndo ka glan ka nye ka de jamana de anga fraka kono e ba do amay o de kamati fraka kono e duma awto anga fraka kono chukudi anga sra alanya anga sega anko dongo do mbo foye beka clé ka niveau la no kero jamana be ja no ka me munyina ala fe ambada ala badama ko ala te nema foye yela maka bo harama dema ay nema mundi amma ala e sanu mum blanga du ko ala yo dama de wu na machi ala te sanu la atunu abada
ala ye yani iranium bla mal du koro koro ala yo damadi ni pétrole bi ni atro pétrole mal du koro nta don ala yo da amadi ala to chien fona anyere o chien o kuma na anga ngira ja anyere kanye na anye kenema jugu kele sokono jugu anga faranyo nga angulu fana kere Allah subhanahu wa ta'ala o defo akoni mado yadara aw ka faranyo nga ka tigila makele fa ka clean strat kenya ma fa ala ko no ya anye ibadallah anga clé na makle ame lafiya munyin ala fe anta soro ni blala posum na do muna adonga foko ala de blaya e kunti akunu wasini tina keya i fora doko wado be fuko ni amalia bla jia fengo fena abi shunta nyina ni alla gardu bla ko ka da contrôler ni mo gombi do ka la gene fen ni sura fen ni fenta ko na ulubu ka sura fen ni minay ni ya mo do wuli ko shwere de ka do ke contrôler e do wa fo of ale ka damandi nga sorle we ale ka contrôler ale fana bi enrichi o fana konnana contrôler fana bi shwani ke mali be tami ado bi bela aywa amechu ka sininde o iti dossier dogol damene wala ma ki wala téléphone na asina anganga na e go chukodi che patron kana gelede o wa bi na ne plane abo mena abo bla kuna mali nga waru lahara iba fono ala ba boy ifrufe ini check mana akabara la kiba gla wata ni ya gla ka ke bricolage ka dama na manya lahara aka wata iba segama ni ya ka mobili gla ka pièce ni pièce ko ndo lahara iba segama ni ye fengo fenyagami lahara iba segama hatta krabo ko yoromeni fa ko be ni mogo ya wule ka ta kwana kala na ye kwana ga lahara abu ka wari seguma lahara bo kwana seguma ne chiede man ghashana falaysa minna ni mamunya an jamfa oti an doye aw kana alas jamfa aw kana ka kira jamfa an an konroje nyonye na man konroje nyonye na man fara nyonga an sekene ma jugula an ben ni torombe parce que jamana mara chugo mande anye an ben nyeba la nye dimite kono dimite nye dimite do kono dimite hali kunu premier ministre be katama ulu be ka fier indela kunto yara kalama ko alhamdulillah ko mali avion ko mali pilote de be ka boli sisa ja mali pilote kunti hali mali avion boli la ilaha illa allah ja hali mali avion mali pilote kunto boli na kunta kalama yare nyaaye mali tere la kunu allahu akbar la ilaha illa allah ka arme leer to en faire hey ma ka ki yare de nye segera kunfi ma ni ngo kunfi aya famia parce que mo mo ngona kule to kan kala kule de kunje ko mo kala ko be kunfi ngakuma sansio de afora anye aye nyingane ke ko muna france bi nakana adew fa awnya ya non makala france bi na malla doro pour la solidarité france que intérêt foité malla france mo ko foitana france est riche france sisi france ja bengalo ja france mo ko mo be awna aw au thé français là ja occidentaux mogo mumbe awna aw mogo tula che bonga sonte bo wasra ne kan nande kadi jawnga nan kadi koy fa farafina ja kadi koy ka che delika ka bo kate bo ka blasra ka teta o munetita ifa so do ayi munetisa e ba nga fone kaw ok mana o wati kelna anga bol du nyogombulo anga be jamana ka intérêt commun anga je ka défend mina fe fitin de fe jamana kula alakra sallallahu alaihi wasallam ka to madina yahudiya ko be islamé chrétien be islamé akona mo do ngadi na problème tala mais madina am be ka dugude am be jedo a here am be ka here anga je ka faranyonga ni jugu bora kenema kubina kana nekele aw be ka faranga anga je ka ti kumbe ni jugu bora kenema kubina aw kele am fana be fara aw ka otiki kele uyo convention signé on nyonje kabre ala kafir da abi kabre ala kafir da abi jamfandi ke uyo o convention buche o tsaka ala kira ouvertement mais o be fara kira jugu ka kira duguma atitenda okmana nunu fana bina obina mali dema officiellement obi mali jugu dema officieusement awo okmana kangansi ko kan ambuldo o no kera fara ibe mali den jugu werawe ibe faso den kolon werawe mun bita ulu deme che hanni somo jotala ademe fola après ta korfo sono hanni asoro aw nyabala ko mali on bi filla aw taytnye ay fara malika aka keleke fola ka mali on deme fola après haban korfo che i jotala de ngoni yide mi jotala
ngo ala kere fo ako unsur akhaka zaliman aw mazluman ibalma deme atonyana ademe alde tonyene ke wa ademe ko ya rasulullah ne atonyana amba deme ko chugo adome me na le tonyene ke amba deme chugo di ke ka bulo mine ka bo tonyana anga srala ngede anga bende anga mbolo di nyoma de beki kan namran dabla beki kan namran ni dabla afora onye ne ko mali fantan jamana 400 yara koro onyemo kele ngo ko odonga amame ko mali keme ka 101 milliards ko keme ko des réserves ko après jamana ka dépenser bolé ala ngo minorité be ka majorité joli mi dongodo fonctionnaire ma joli malla ni abe fara nyonga sénégal man chanu ya bagambarna man chanu ya monikelo man chanu ya muy commerçant man chanu ya mais ulu hakilla ko mali ko ul de tado mali ul na kuma ka mali ul de légitimé ni kuma so uti ne commentaire almami dabo ala ferme ta gueule aketando ni mali ne faso di ne faso do wa ma teso ala kanindu kolenga mum se kan dabo ala parce que ambede ya a chienta chuga kella wa ma de mangi dabo ka jamana kungula e ben dabo ni muy est ce que avec ku chela bi touré là e ka fone ayuba dabo tourla kunguma na atekuila o tsaka ke tumude wa ma re sura malamba fo ki dabo mali kunguma na parce que ne maliendi anga sra alanye namara kuurni mi ana nyongo changa dabla beka malika interlage anga nyere samaka bo jugubolo okuma anyere fana anga jamana ka inter nyini ka don wala ka sponsor jamana ka setanye malikera kuma sholi jamana isa malikera tige zona jamana isa malikera yela bona jamana isa hal ni be ko fala fe malika 40 ni fama wara wa mi do ka singa shurun ci ala o fe 40 bliu bunya foite malika mbli karama foite malikam ble ne hakli bala ka on to karandiana murtani wati jamana to wutane passeport de me an mali carte wonno yeri bulo du kono carte séjour ko tala foite ala ibi yala yoro mun kadiye wa ibi do ibi abako na fi malla me bi murtani on be ka sengen mun da malien ka ala doron de badon mun ne an bo dalata ma den dama doni idew ani muso ani yaraka liksi kama ka jamana bafie ka jamana ka fuye ka jamana ka fawde la ilaha illa allah am beski mbe am ko lage am beski ma be ka tegere fola am beski me am faso halakira an sigile nyana akuma na am be ke mo ma faso nye ma te faso yara ni bulu ma mbolo ni ma na rafa che titelia matna me yango benani yere benani yere ibmu ko kulila faso de kadinye nu ye doni nyona ko si obsingi dakate gulaki afa ana kete mali bena ketanto mali bebe ke zonye no de fo normalement ni zombulo tike damne mali 99% a bebulo kanga te ka damne almamula parce que a bezo nyonka zon fitini ani zon kuma ba zon mun ba ka sena ani zon ba ka ordinateur la ani zon mun ko arnaka am bezo hey malizo ay janga shion dabla anzo ndamado anga tuwa anga sigango anga arab anga sigango anga jamana ngla ambe ka tuwi ika niveau la ibe munge mata donde hier de bado adabla ikasigi ko yasa idewna kala nyima soro yasa idew kuna korta ay kalam ga université mun amurtani mate do akon ni ma ko ana durshi mais ni malien ni asoro place be ubi nyini nga verbalement ye ko ana durshi ni koko oho halu ti sege ubi tati uto ka nyi jamana mashi mais bi kabiru ye mo fla choma na uluko ku ye ko ana durshi anya asoro hali hizbu duru turu kungo kono doron o yanga barabe chiambulu malien ka na marto sisande malien ka fen berisa malien kunti ye fen na biyo berisa aw fo ko sa ka fsani maloy ima chaka malien ye shuena tunga fe ima changa malien ye binga tunga fe mais o bekera sa kuma na on kera mu ma façon sisa malien bele keme ki kale ki sa kite sa fantanyala ma chite vie normale faible bibe fe ka kay riche de ka ginye beka nyage o binyewa est ce que ala bedo kama ala ma bedo kama hali to mun ku ba ambol la so ka so on de bu bol la so ulu la fo ka so on de bu so hali ulu fe bete riche o mo do be boro nyamana pupu o be la kare konnana mana anga sabali anga sira alanye ni kuma ti makel ni rode ka damene ner la ka tabla ma club daran kambe bema anga segi anko nyamaw ay sira alanye halsa aka do ba ka dépense la
aw ka V8 ana ka 4x4 ayulu bla folo akulu to sokona dongo do ibo bo tele la bazenkura ako dabla iyewo ye fini kura ako dabla jabana dépense aya réduit climatiseur mun be bureau kona ayu faga aka ventilo mene ambe crise de la ambe be crise ka ñogon few aka machine ba mun ba aka dawla ayu boya ka tudi énergie ma ko far énergie taka ni ngede aka mobilisam ba dabla ni jamana sigira senga kuma na abi nya be je ka jake ñogon fe ngode kera libi ubere benaka libi karafi alama hina ay nyumanga ma nyumanga ne kunto me karafi gumta mobilisam misala sa wata kana fer libi mo wasaba o pam nungu mo ñogon de ka on fe ya mais halisa on te ka bon nogola on te ka hera soro malien be jugo tiena ñogon ka itseki ibolo ma da foila ni karamo boro doro iba soro basé de bu ulla ulubuto woso banchiala mo la munu nga dormo fla ulu ke fenye mo de ka juguna be nyok makele fie ma fla be dugi ngona ulu manga woso mana ibo tiguda jelu ani moru jelu karamo manga woso mana ngo mo de be eso ha karamo ni mbligo ha karamo ni mbligo ibitla ta woso le ki baka nyuru batay malangolo aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum wa risal muslim kullu fastaghfiru ghafurur rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أنانيوبا نقول كتب فنفلاي غير أهوالنا من الخير إلى الشر كان الله عليه يرمك بوجمنا كان يمانا فلنا يمي الاعتصام تجد نيوما نيومنا من كنت أقول لما ماذا توبو كمان فوق كنيرة vérité et réconciliation voilà tiɲɛ ani kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jeli tɛ sumaya nɛn ka bada jeli o ma deli ka sumaya nɛn kan n'i ye nɛn bi jeli kɔrɔ i b'a ko de fɔlɔ k'a bɔ a la ka sɔrɔ k'a terike fo ka joli suni bɔ ka sɔrɔ ka fura k'a la a bɛ kɛnɛya mais n'i y'a munu mɛnɛ a tɔ a bɛ cancériser ala ko cogo di an ka ala kuma fɔlɔ a ko wa'tasimu a ye minɛni kɛ bihabilillahi ala ka juruba kelen na jami'an aw bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka ala ka juruba kelen tire wala tafarraqu ko aw kana fara idh kuntum a'da'an aw kun kɛra dɔ jugu ye a kan bɛ makankaw bibi jami'ul umuma a kan bɛ diɲɛ bɛɛ ma aw kun tɛ dɔ fɛ dɔ ni dɔ tɛ bɛn parce que bɛɛ b'i ka siya défend bɛɛ b'i ka dugu défend bɛɛ b'i ka jamana défend dɔ tɛ dɔ fɛ ko aw kun ye ɲɔgɔn jugu de dɔ tɛ dɔ fɛ mais Allah subhanahu wa ta'ala nana kana mun kɛ ala nana kana aw dusukun deli ɲɔgɔn na fa allafa bayna qulubikum a nana kana aw dusukun deli ɲɔgɔn na fa asbahatum bi ni'matihi ikhwana aw labanna kana kɛ ala ka nɛɛma ka balima kelen wa kuntum shafa ko aw kun kɛra i n'a fɔ wa kuntum ala shafa aw kun kɛra i n'a fɔ aw bɛ jaramɛ kangun de kan ala shafa hufratin jaramɛ kangun a bɛ ɲini ka bɔ ka bin aw ye mina nar ka bɛ taa asumana fa anqadhakum minha ala ya aw sama ka bɔ a la dhalika kabo chukolla yubayyinu Allahu ayatihi ala ba ka ayaw faravansiya aw ye ka ayaw bagi aw ye la'allakum tahtaduna adobala aw na kanda ala kan kanda an ga ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ga yafa ɲɔgɔn ma an ga bɛn ka yafa ɲɔgɔn ma ka bɛn awɔ kuma ɲuman ba mais kuma dɔw la ni aya in mari aya min bɛ kalan mali la ka nin bɔ aya man ca dɛ aya min kalan kosɛbɛ mais baara tɛ ka kɛ n'a ye mun b'a f'i ye an ka bɛn o b'a sɔrɔ politiki dɔ bɛ o yɛrɛ bolo ka jama fara ɲɔgɔn kan i yɛrɛ ka intérêt propre kama
a tɛ kɛ ten dɛ hali kunu ɲɛ b'a la dɔw bɔra ko denmisɛnninw k'u bɛna fara ɲɔgɔn kan ko yaasa denmisɛnninw na bɛn ko kuma kuntan na ban ne ko tiɲɛ na i ye tiɲɛ fɔ mais e kan k'a daminɛ i ka du kɔnɔ parce que e yɛrɛ denw ɲɔgɔn maa marabali tɛ yen fɔlɔ a bɛ kɛ ten de i b'a daminɛ i ka so fɔlɔ de i bɛ fura nin daminɛ i ka du kɛnɛ sɔrɔ ka bɔ kɛnɛma mais e taara ka taa bɔlɔnkɔnɔna fura e yɛrɛ ka so kɔnɔna bɛɛ ɲama est ce que e ye yɔrɔ fɔ n'a ye e ye yɛrɛ yiranci de a bɛ kɛ ten de i b'a daminɛ i ka so de hali kira y'a daminɛ kira ka so de wa anzir ashirata al aqrabina i balimasuru wele ala kira y'a balimasuru de wele fɔlɔ a furumuso a dɔgɔninw a faniciniw a fakɔrɔbaw a y'olu de wele fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ maka ka sɔrɔ ka taa madinɛ ka sɔrɔ ka diɲɛ bɛɛ minɛ ni mali y'o sɔrɔ bi ibadallah i'tisam khair ɲɔgɔn tɛgɛminɛ ye hɛrɛ de bɛɛ ye hɛrɛ de ni jamakulu fara-farala ni baw yɛrɛ kɛra surugu ye ba de minɛ n b'a kelen na a y'a to an ka fara ɲɔgɔn kan jamana bɛ lonbolanba la an kana so a ka bin minnu gendarme sarasiw minnu sara o don o baɲangara ni koro ni ɲɔgɔn cɛ n t'a dɔn u ye dɔ ta bila a ka kɔɲɔ kɛra hali a ma mɛn fɔlɔ e ka imagine ba n'i y'a sɔrɔ o kun ye e ye i somɔgɔw bɛ kɛ cogo di e ka imagine ba n'a sɔrɔ e dɔgɔnin kun don e ka imagine ba n'a sɔrɔ e kɔrɔkɛ kun don an ka misiri cɛkɔrɔba dɔ Yiwa Dukure a den dɔ b'a la ko den lamɔna a ka so yan Muhamadu Dukure n y'a tɔgɔ ye Isira kunu o fana fatura la o y'a ye an bɛ mun dɔn an tɛ minnu jɔ o joli sara maa kan ka n'i miiri dɛ sisan ye fara waati ye sisan ye parti ko waati ye ni vote ma kɛ faso kan kun ci sisan ye waati ye i n'a fɔ ko ni vote kɛra Mali la de sanu sanjimaw bɔ jigin kana sura an ka kɛ wururu kabiri 92 an bɛ vote la a taara n'an ɲɛ min n'a ye ja fɔ ko ne kɛra politicien ye ça n'engage que toi ne bɛ n ka jamana kungo de fɔ ne mɔgɔ foyi tɛ kɛ kuma na o kuma na an ka bɛn an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn na karamɔgɔw ka bɛn mais an tɛ bɛn nkalon kan dɛ fɛn fitini man an ni ɲɔgɔn cɛ ni silamɛya ka usulu tɛ ni silamɛya ka yani fondement tɛ an bɛ bɛn an b'olu to yen ka pan ɲɔgɔn kun o la mais n'i y'i tu silamɛya yiriba la an ni tɛ bɛn ayi an ni maa tɛ bɛn mun ko la ilaha tɛ silamɛya don kan ye dɛ an ni kira furumuso nɛniba tɛ bɛn dɛ maa minnu ko kira wɛrɛ bɛ yen mun tɛ kira ye kira délégué dɔ dɛ kira adjoint dɔ dɛ an n'olu ko tɛ dɛ mais o kɔfɛ maa o maa ko k'i bɛ silamɛya fɔ an n'o bɛɛ bɛ se ka ɲɛ a y'a to an ka silamɛya kuma fɔ o ye silamɛya niyɔrɔ ye partout a ye bɛn ten sa e m'a ye jaa Mali bɛ se ka bɛn tugun an ciya don ancien majorité mɔgɔ a ka ca ni parti 50 ye u bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan hali minnu tun tɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kelen kan k'u sigi ko vote kana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ parce que o de y'olu hami ye o tuma na maliyɛnw fana ka hami ye sécurité an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a fɔ fo sécurité ka na Mali la a banna an ka o ɲini Ala fɛ an k'an jogow changer ka Ala deli ka an jogow changer ka Ala wele ka yɛlɛma ka Ala wele ka bɛn o de kama Ala b'an dɛmɛ inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Ala tɛ jamakulu si dabolo yɛlɛma fo aw yɛrɛ ka yɛlɛma fɔlɔ fa in udtum udna na aw seginna aw kɔ Allah subhanahu wa ta'ala bɛ segin a kɔ an ka segin an kɔ dɛ an ka bɛn maa o maa k'i ta ye jamana ko ye a y'a to an ka bɛn maa o maa ko i ta ye diinɛ hakika ye nansɔngɔ ɲini tɛ i tɛ fɛ ka jama fara pour que ka parti dɔ récupérer a y'a to an ka bɛn dɛ n'an ma bɛn hɛrɛ t'a la n'an ma don da kelen fɛ hɛrɛ t'a la n'an ma kumakan kelen fɔ hɛrɛ t'a la jamana in bɛ ka tiɲɛ dɛ ko Sunjata ka Mali Babɛnba ka Mali Firuni ka Mali o kuma na a kɛra cogo di o kuma na anw bɔra anw ta ka bɔ transporter ka na yan dɛ an bɔra jamana wɛrɛ de la a y'a to an ka bɛn a y'a to an ka kan kelen fɔ a y'a to an ka don da kelen fɛ bɛɛ ka intérêt commun o ye jumɛn o ye Mali de an k'o bila ɲɛfɛ intérêt belebeleba o ye Mali de an k'o bila ɲɛfɛ mais ni n y'a f'i ye hakili to n ka kuma na dɛ kuma bɛɛ Mali bɛ na diinɛ kɔfɛ dɛ Mali ye diinɛ ye premier position ye Mali ye deuxième position ye yɛrɛ ka taa n ka kuma yɛlɛma o de ye tiɲɛ o tuma na a y'a to an ka Ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma segin Ala ma ni bɛnni ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛn kelen ma jamana in Ala k'a kolo suma Ala k'a basuma an bɛ mun ɲini Ala fɛ hɛrɛ la Ala k'a di an ma an bɛ siran mun ɲini Ala k'an kisi a ma maa o maa ye tɔɔrɔ ɲini jamana in kama i yɛrɛ ka intérêt kama ya Rabbi Ala k'a dun i kɔ maa o maa ye fɛn wɛrɛ ŋaniya jamana na pour que i yɛrɛ i ka dɔn i ka yaala avion na i ka taa photo ta Tour d'Eiffel la ya Rabbi Ala k'i bana
n'i bɛ segin ko ala k'i segin parce que tour de fɛrɛ ko fa de bɛ anw na n'u taara pari dondaba in na dɔrɔn ka foli ta ye dɔrɔn ka sin ka tour de fɛrɛ ta dɔrɔn hakili la k'o ye diɲɛ wililen walima ni mun ni makɔrɔ ye foli ta dɔrɔn hakili la ko sisan kɔni tout va bien ale tigi bɛ alijinɛ kɔnɔ e m'a faamuya sa e m'a faamuya o n'i ye makɔrɔ sigilen kana foli ta e fɛ bi a dɛsɛra de n'o tɛ kunu e kun t'a y'i ɲɛna o a dɛsɛli de bɛ ka segin e ma a kamana gannen a t'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na ja mali ye puissance ye koyi anw kun t'o dɔn fo ka tubabu ɲɛmɔgɔw la foronto fo bɛ taa an neni ne m'a f'i ye a mɛnna kabi ma kuma n ko neni ye faiblesse de ye n m'a fɔ yan a ka ca neni ye n'i ye maa o maa ye neni na dalu t'a bolo n'i y'a ye karamɔgɔ la dalu t'a bolo n'i y'a ye politicien la dalu t'a bolo n'i y'a ye activiste la dalu t'a bolo o t'i ma neni o yani dalu contre dalu o de b'anw fɛ yan الكتاب والسنة كتاب عن على السنة على كلا السنة صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ادفع الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله